الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وهادينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan kepada manusia sejauh mana ada kesatuan dalam hati-hati manusia. Apabila dalam hati manusia ada muhabbat, kasih sayang satu sama lain, dalam hati manusia ada satu hati, kecintaan satu sama lain, maka sejauh itu akan datang nusrah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia di dunia ini menjalani kehidupan untuk menunaikan takaza jasmaninya, bagaimana jasmani saya menjadi baik, cantik, indah, bagaimana jasmani saya mendapatkan pakaian yang baik, bagaimana jasmani saya duduk di kendaraan-kendaraan yang baik, bagaimana jasmani saya mendapatkan makanan-makanan yang baik, ingin hidup dengan kemudahan-kemudahan, dengan kemewahan-kemewahan, menjalani kehidupan dengan tidak ada kesusahan. Maka apabila manusia seperti ini 24 jam usahanya untuk berfikir atas jasmaninya, bagaimana jasmaninya dalam keadaan baik, apabila manusia di seluruh dunia berfikir untuk menyempurnakan takaza jasmaninya, maka di dunia ini akan terbentuk daripada perpecahan, akan terbentuk kehancuran di dunia ini, dan manusia tidak akan menjadi manusia, tetapi manusia akan menjadi hewan. Dengarkan dengan tawajuh, karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan sifat di dalam jasad manusia, sifat perpecahan, dan di dalam ruh Allah taala meletakkan sifat kesatuan. Kalau kamu mau melihat perpecahan dari jasmani, maka pergilah ke kubur dan lihatlah. Ketika ruh telah keluar, jasad pun menjadi terpecah belah. Kepalanya pun terpisah dari badannya. Kakinya terpisah dari badannya. Tangannya terpisah dari badannya. Tangannya terpisah dari badannya. Seluruh badannya akan terpotong-potong. Mengapa? Karena ruh telah keluar. Dalam jasad manusia Allah Ta'ala letakkan perpecahan. Apabila di dalam jasad ini masih ada ruh, maka seluruh jasad akan tetap bersatu. Apabila kaki terasa sakit, ular menggigit kakinya, maka karena sakitnya kaki, mata pun menangis. Sakitnya kaki, lidah akan berbicara dengan dokter. Sakitnya kaki, telinga akan mendengar arahan dokter. Sakitnya kaki, maka kaki yang lain akan berjalan. Sakitnya kaki, maka tangan akan mengambil obat dari dokter. Sakitnya kaki, hati pun menjadi menangis. Ketika ruh masih ada di anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh akan bergerak. Ketika ruh keluar daripada jasad, walaupun masih ada mata tapi tidak dapat melihat, lidah masih ada tapi tidak dapat berbicara, tangan masih ada tidak dapat memegang, kaki masih ada tapi tidak dapat berjalan, mata masih ada tapi tidak dapat melihat, istrinya berdiri di sampingnya tapi dia tidak dapat mengenal. Mengapa? Karena ruh telah keluar dari jasadnya. Ruh akan menyatukan, karena dalam ruh Allah Ta'ala meletakkan sifat persatuan. Tidak ada nabi yang datang ke dunia usaha atas jasad manusia. Tidak ada nabi yang datang buat usaha di dunia ini untuk menyempurnakan takaza jasmani manusia. Setiap nabi
Nabi telah datang membawa amalan ruhani. Dan dalam amal ruhani Allah Ta'ala meletakkan persatuan di dalamnya. Di dalam kalimah Allah Ta'ala letakkan ये persatuan. कलमा वहदत का कलमा है। Kalimah ini kalimah yang satu. Apakah dia orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand, orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, siapapun yang telah mengucapkan kalimah ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setiap orang-orang Islam yang berada di seluruh dunia seperti mana satu jasad manusia. Maka semuanya seperti satu jasad manusia. जिस तरह उंगली में दर्द हो रहा है, Seperti mana di satu jari kaki sakit, maka seluruh jasadnya akan bergerak. सारा जिस्म उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। Maka seluruh jasadnya akan dipergunakan untuk mengobati. ऐसे ही दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, Begitu juga apabila ada satu orang Islam di ujung dunia yang mana dia mendapatkan kesusahan, dan orang Islam di Amerika, orang Islam di Indonesia tidak ada perasaan sedih kepada mereka, tidak ada kerisauan dan fikir kepada mereka. Islam yang bagaimana kita ini? Harusnya kita mengalami kesusahan juga. जिस तरह इसके जिस्म में तकलीफ है, पूरा जिस्म तकलीफ महसूस कर रहा है। Seperti mana satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya akan इसकी sakit. औलाद को तकलीफ है, इसको पूरी रात नींद नहीं आ रही है। Anaknya sakit, maka sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Ketika perut istrinya sakit, maka sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Bagaimana kita dapat tidur? Bagaimana kita dapat tenang-tenang ketika orang-orang Islam meninggalkan iman, meninggalkan agama, meninggalkan cara kehidupan Nabi SAW? Islam yang bagaimana kita ini? Hadirin yang mulia, seluruh para anbiya alaihimussalatu wassalam, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke dunia ini membawa ruhani amal. Lihatlah dalam kalimah ada persatuan. Kemudian salat, bagaimana persatuan? एक ही सफ में Di dalam saf yang sama, siapa Mahmud dan siapa Ayas, semuanya berdiri sama di saf yang sama. Di satu saf yang sama, ada seorang menteri, ada seorang pekerja, ada seorang tuan, ada seorang hamba sahaya, ada seorang pedagang, ada pekerjanya, ada orang yang besar, ada orang yang kecil. Maka di saf yang sama, tidak dibedakan satu sama lain, semuanya berdiri dalam satu saf yang sama dalam solat. Kemudian dalam zakat juga ada persatuan. Islam mengambil harta zakat dari orang-orang kaya dan membagi-baginya kepada orang-orang miskin. ज़कात में कैसा जोड़ है? Bagaimana adanya persatuan dalam zakat? Dikatakan sebaik-baiknya orang kaya yang dia pergi ke depan-depan pintu-pintu rumah orang-orang miskin, dan seburuk-buruk orang miskin adalah orang miskin yang pergi ke depan pintu rumah orang-orang kaya. Maka telah dibentuk persatuan. Dikatakan kepada orang miskin, kamu bantulah orang kaya dengan tenaga, dengan diri kamu. Dan dikatakan kepada orang kaya, kamu bantulah orang miskin dengan harta kamu. Sehingga sesama kalian akan ada persatuan, आपस में मोहब्बत हो। akan ada kasih sayang, satu sama lain akan mengetahui keperluannya. Maka dalam zakat ada persatuan, karena amal ruhani. Kalimah merupakan amal ruhani. नमाज रूहानी अमल है, Salat merupakan amal ruhani. ज़कात रूहानी अमल है। Zakat amal ruhani. Dan puasa juga adalah amal ruhani. Di dalam puasa ada persatuan. Orang miskin juga puasa, मालदार भी रोजा रख रहा है, orang kaya juga puasa, वजीर भी रोजा रख रहा है, menteri juga berpuasa, मजीर भी रोजा रख रहा है, menteri-menteri yang lain juga berpuasa. हर आदमी रोजा रख रहा है। Setiap orang berpuasa. Dan dikatakan sebaik-baik orang yang berpuasa adalah yang memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Walaupun dia memberikan berbuka dengan sepotong kurma, walaupun dia memberikan berbuka dengan segelas air. Mengapa dikatakan seperti ताकि ini? गरीब अमीर में जोड़ पैदा हो जाए, Sehingga akan terbentuk kesatuan di antara orang miskin dengan orang मोहब्बत kaya. पैदा हो जाए। Akan terbentuk kecintaan. Siapa orang yang berpuasa, yang mana dia tidak sanggup walaupun memberikan satu potong kurma kepada yang lain. Maka untuk itu dipersiapkan, sehingga setiap orang yang berpuasa dapat berbuka वक्त पर sendiri, रोजा खोले berbuka pada waktunya. Maka dengan seperti ini akan terbentuk और kesatuan, इज्तिमाइयत पैदा होगी। akan terbentuk istimaiyah. Puasa adalah untuk membentuk istimaiyah. Zakat adalah untuk membentuk istimaiyah. नमाज इज्तिमाइयत पैदा करने के लिए है, Salat adalah untuk membentuk istimaiyah. और कलमे तौहीद इज्तिमाइयत पैदा करने के लिए है। Dan kalimat tauhid juga untuk membentuk istimaiyah. Dan kemudian haji. Di dalam haji Allah Ta'ala meletakkan persatuan. कैसा जोड़ रखा है? Bagaimana persatuannya? Maka orang Indonesia berangkat dari और Indonesia एक ही लिबास में चला, dan berangkat dengan pesawat terbang. Satu kain di atas dan satu kain di bawah. Maka pakaian ini juga dipakai orang यही India. लिबास अमेरिका वालों का, Pakaian ini dipakai orang Amerika यही juga. लिबास जापान वालों का, Pakaian ini dipakai orang Jepang यही juga. लिबास हिंदुस्तान वालों का, Pakaian ini dipakai orang India juga. सारे एक लिबास में जा रहे हैं। Seluruhnya berpakaian dengan pakaian yang ये sama. पूरे आलम को बता रहा है, Seluruh alam diberitahu. Lihat bagaimana persatuannya orang-orang Islam. Dan satu bahasa saja semuanya. मलेशिया वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया, Orang Malaysia meninggalkan bahasanya. हिंदुस्तान वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया, Orang India meninggalkan bahasanya. इंग्लैंड वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया, Orang Inggris meninggalkan bahasanya. अमेरिका वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया। Orang Amerika meninggalkan bahasanya. Semuanya meninggalkan bahasanya और एक masing-masing. जबान में आ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। Datang kepada satu suara saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Semuanya mengucapkan kalimah yang sama.
Apakah dia laki-laki atau perempuan, orang muda ataupun orang tua, orang India ataupun orang Indonesia, orang Afrika, orang Amerika, mereka telah meninggalkan bahasa mereka masing-masing dan mengucapkan kalimah yang sama. Maka di dalam haji Allah Ta'ala meletakkan persatuan. Tidak ada ruhani amal yang mana di dalamnya tidak ada persatuan. Di dalam ruh Allah Ta'ala meletakkan persatuan. जिसमें अल्लाह ने तोड़ रखा है Di dalam jasad Allah Ta'ala meletakkan perpecahan. Apabila usaha atas ruhaniyat dibuat di dunia ini, usaha para nabi dibuat di dunia ini, तो सारी दुनिया में जोड़ होगा, maka seluruh dunia akan bersatu. इंसानों में जोड़ होगा, Akan bersatu seluruh आपस manusia. में मोहब्बत होगी, Akan ada kasih sayang di antara एक दूसरे manusia. का ख्याल होगा, Satu sama lain akan saling एक दूसरे के memperhatikan. जरूरत में काम आने का जज्बा होगा, Satu sama lain mempunyai semangat untuk memenuhi keperluan yang बीमारों lain. की तीमरदारी होगी, Akan memperhatikan orang-orang yang sakit. भूखों को खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, Akan memberikan makan minum kepada orang yang lapar dan haus. नंगों को पहनाया जाएगा, Akan memberikan pakaian kepada orang yang ये telanjang. मकान वालों को मकान दिया जाएगा, Memberikan tempat kepada orang-orang yang tidak punya rumah. हर एक के साथ खैर खाई भलाई बढ़ती जाएगी। Maka kepada satu sama lain akan memberikan kebaikan-kebaikan. ये इस्लाम का तरीका है, Ini merupakan tarikah caranya Islam. इसको इस्लामी मुआशरा कहते हैं। Inilah dikatakan dengan muasyarat Islam. इस्लामी मुआशरा ये है, Inilah muasyarat Islam. Apabila ada yang menyakiti kita, kita maafkan mereka. Apabila ada yang memaki kita, kita doakan mereka. Apabila ada yang mengambil hak kita, maafkan hak kita. कोई हमको जुल्म करे तो हमको, Apabila ada yang berbuat zalim kepada kita, kita maafkan kezaliman ये mereka. इस्लामी मुआशरा Inilah muasyarat Islam, maka akan membentuk persatuan dan muhabbat di antara kita. Pedagang orang-orang Islam bukanlah untuk mencari harta. Mereka bukan mencari nafkah untuk mengumpulkan harta रोटी benda. बंगला बनाने के लिए नहीं कमाता, Mereka bukan mencari nafkah untuk membuat rumah-rumah yang besar. अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए नहीं कमाता। Mereka mencari nafkah bukan untuk menunaikan hajat mereka. मुसलमान ताजिर Pedagang-pedagang orang-orang Islam adalah untuk menyempurnakan hajat-hajat orang lain dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Mereka juga mengeluarkan zakat kepada orang-orang. ज़कात के अलावा भी अपने माल को खर्च करता है। Selain zakat, mereka juga mengeluarkan harta mereka. Karena mereka mengetahui, apabila hartaku dipakai untuk kepentingan orang lain, inilah harta yang akan memberikan manfaat kepadaku. Harta yang saya pakai untuk zat diri saya sendiri, untuk keperluan anak dan istri saya, maka harta ini tidak akan memberikan manfaat kepada saya. Tetapi harta apabila dipergunakan untuk kepentingan orang lain, maka harta ini akan memberikan manfaat kepada diri saya. Tokoh-tokoh orang-orang Islam bukan untuk mendapatkan laba, tetapi tokoh-tokoh orang Islam